Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. So kita akan continue on. This is the last chapter, oscillators, right? So objective of this chapter to describe the basic concept of oscillator, discuss the basic principle of operation of oscillator, analyze the operation of RC/LC feedback oscillator, and then operation of basic relaxation oscillator, then last but not least, the use of 555 timer in oscillator circuit. Okay, what is an oscillator? So oscillator ni tujuan dia adalah nak menghasilkan periodic waveform dengan kita supply DC supply voltage. DC maknanya dia nilai tu satu lah, satu nilai saja, constant, and then kita akan keluar sama ada sine wave atau square wave ataupun sawtooth lah. So oscillator ada dua, terbagi kepada feedback dan relaxation oscillator. Okay, untuk feedback oscillator, okay, komponen yang paling penting dia ada amplifier dan ada feedback circuit that provide attenuation dan juga phase shift. Attenuation maknanya dia reduce diminution gain dan juga phase shift. Okay. Tujuan dia adalah return output signal fraction tiada phase shift dan menghasilkan output signal yang better. Okay, yang mana loop gain ni kita kekal pada satu. Okay, untuk memastikan kita panggil oscillation itu kekal. Okay, so dia akan ni lah komponen dia ada amplifier untuk gain, positive feedback untuk phase shift dan attenuation. Right. So dalam feedback oscillator boleh jadi dia in phase. In phase maksudnya tak ada perubahan phase. In phase. Out of phase maksudnya kalau tadi dia pada negatif, sekarang dia positif. Itu yang jadi patutnya in phase dengan out phase. Dalam in phase feedback voltage ataupun VF, dia amplified through produce feedback voltage. Jadi menghasilkan yang mana signal ni akan sustain, dia akan berterusan, sustain dan continuous. Continuous maksudnya signal sinusoidal yang berterusan, yang mana dipanggil oscillation. Berbeza dengan out of phase untuk feedback oscillator, yang mana berbeza dia masih lagi berterusan, sama macam ni sinusoidal, tapi dia bagi shift in the phase 180 degrees. Okay. Maknanya kita nak hasilkan output signal yang sama dengan ni. Kalau ni signal okey, in phase. Kalau out phase, so dia kena inverting amplifier. Yang mana yang ni ada dia punya AB. Kalau kita tengok the last chapter, kita ada amplifier gains kan, V out over V in kan. Dan B ni pula attenuation of feedback, B. ACL nanti kita akan tengok closed loop gain, feedback loop. Right. Keadaan condition of oscillation. Phase shift around feedback loop must effectively 0 degrees. Okay. Phase shift untuk satu feedback loop bermula daripada VF ni ke Vout yang berpusing balik melalui kita punya this attenuation circuit ni akan sepatutnya dalam 0 degrees phase shift. Dan the voltage gain, formula dia ACL, closed loop tadi, is equal to AV time B is equal to 1. Simple. So voltage gain around the closed loop is equal to apa? AV times B is equal to 1. This is formula lah. Right? Ini untuk startup condition. Kalau tadi pada keadaan yang dah stable, ni startup condition. Sebab pada startup condition, ACL tak boleh satu. Dia kena lebih daripada satu. Tujuannya apa? Kita nak build amplitude, build up to the desired level pada awal T0 sampai sini. Lepas tu ACL sama satu, ni dah stable lah. Okay.
So bila ini lebih dari 1 sampai sini dia akan berkurang kepada 1 supaya output stay at desired level. Kita tak nak kita punya output tu sekejap tinggi sekejap rendah. So dia akan stable, sustain. Right. Next is feedback oscillator startup condition. What is the condition bila kita tiada DC voltage? How does a feedback signal generated? Okay. Ada keadaan yang mana pada awalnya feedback voltage tu dihasilkan oleh broadband noise. Yang mana broadband noise ni ada dalam resistor ataupun komponen-komponen yang memang kita dah ada pada power supply kita. Tujuannya untuk menghasilkan transient atau turn on transient. Okay. So feedback circuit yang ada tu hanya membenarkan voltage dengan frekuensi sama dengan oscillation frekuensi. Dia itu sahaja yang akan appear dalam amplifier's output. Yang tadi dia akan pusing tadi kan. Okay. So initial feedback akan amplify, membesarkan lagi dan dia akan continue sampailah kita punya output voltage tu dia stable. Yang tadi kalau kata oscillation ke ataupun square wave dia stable. Alright. Untuk ni simple quiz. What is an oscillator? Boleh check balik your understanding. What is a basic element? Apakah condition untuk startup dan sustain? Itu kena ingat beza tadi. Antara startup dengan sustain. Alright. Type of feedback oscillator. Kita ada RC feedback oscillator yang mana frekuensi dia sampai 1 MHz saja. More than that is LC feedback oscillator. Okay, type of feedback oscillator sama juga. Kita ada Wien bridge, phase shift and twin T. Tapi beza dia in frequency punya. So for RC feedback oscillator, this is Wien bridge. Okay. Untuk oscillation tu bermula, macam saya cakap tadi, startup condition ACL kena lebih daripada 1. Sebab apa? Dia nak improve amplitude tu, kita nak sampai ke desired level. Okay. Sampai dia dah stable, again dia akan decrease kepada 1. ACL sama dengan 1. Supaya dia akan kekal. Dan oscillation tu berterusan lah. Sampai ni. Nampak Bila kata RC, dia ada komponen of R dengan C. RC. Nanti kita akan tengok komponen beza dengan LC. Mesti ada inductor. Inductor dengan capacitor. So, in the derivation of the formula, positive feedback, of course, V out over V in. Ni adalah apa? Delta V lah. AV, sorry. Yang mana R is parallel dengan minus JXC, R parallel JXC. Yang mana lepas tu sekali, kita akan dapat this formula lah. This formula. It's quite complicated. Tapi bila zero phase angle, Pak cakap tadi, bila satu loop tu tiada phase angle, so J term terus hilang lah. J term ni semua hilang. So jadi tinggal V out over B in. B is equal to B. Sebab dia potong sama dengan 1/3. So kalau ikut band pass, kita kalau belajar filter sebelum ni, high pass filter dengan low pass filter, kita ada band pass atau FR. Yang mana R square is equal to minus omega C square is equal to 0. Dan kita boleh turn this formula untuk mendapatkan FR, resonant frequency, is equal to 1 over 2 pi RC. Right. RC feedback oscillator circuit. This is for negative feedback. Berbeza dengan kalau tadi this is positive feedback. Ni feedback dia dekat positif. Okay. Ini positive feedback. Now feedback dekat negatif. Bila feedback negatif, feedback circuit, V out over V in sama juga 1 plus R1 over R2. Ini sama macam amplifier awak belajar sebelum ni lah. Yang mana ACR sama dengan AVB, beta sama dengan B sama dengan 1 over 3. Okay. So untuk startup condition, AV must more than 3, ACL more than 1. So awak boleh substitute ni these
two condition, awak dapat R1 over, so this is the equation, R1 is more than 2R2. Ini pada keadaan startup. Tapi kalau sustain macam cakap, automatic yang ni jadi equal. So automatic R1 is equal to R2, ini masa sustain. Ini formula dia lah. Kalau contoh awak ada R1, awak tak tahu R2, awak boleh masuk pada formula. Awak ada R2, tak ada R1, boleh calculate lah. Alright. This is back-to-back Zener. Okay. Apabila DC power is applied to the circuit, okay, to the circuit first applied, Zener diode, kita ada Zener diode pada sini, this is Zener diode, adalah pada keadaan terbuka, open. Yang mana R3 dengan R1 berada dalam keadaan series. Ni tip. Mana R1? Oh, tak adalah R1 kat sini. Ni. This is 2R2 is equal to R1 lah. This, kalau kita buat substitute, ACL is equal to 3 plus R3 over R2. Ini pada keadaan startup. Kalau sustain, ACL, mana V0, so, keadaan dia V0 is equal to V Zener plus V diode. So Zener conduct short R3, thus ACL is equal to 1 plus 2R2 over R2 is equal to, pada potong ni kan, 3 lah, ACL sama dengan 3. Alright. Feedback oscillator, ini win bridge tapi ada additional with JFET. So method ni lebih baik daripada yang sebelum ni in term of dia control gain dan menghasilkan stable sinusoidal punya waveform lah. So JFET ni adalah voltage control resistor. Again, dia ada negative feedback path lah. Okay. So JFET ni pada sendiri dia adalah macam gate yang boleh operate dengan small zero. Okay. As gate voltage increases, the drain source juga akan increases. Okay. Op-amp punya gain is controlled by the green box ni, green box. Okay. Bila tiada signal, the gate ni zero menjadikan drain source resistance at minimum. Jadi loop gain tu lebih daripada 1 lah. Ini tujuan untuk, macam cakap tadi, bila greater than 1, loop gain ACL lebih dari greater than 1, tujuan kita dah tahu. Dia untuk startup. Dia akan build large output signal. So negative output bias D1 causing this capacitor 3 to charge the negative voltage lah. Bila dia increase negative voltage, automatic gain akan reduce sampai nilai 1 untuk jadi dia maintain, sustain. Alright. So example determine the resonant frequency for win bridge oscillator, calculate the settling RF assuming the internal drain source RDS of JFET if 100 ohm when oscillator are stable. So untuk lag lead circuit, okay, lag lead circuit, again R1 is equal to R2 is equal to R is equal to 10 ohm, C1 is equal to C2 is equal to C. So boleh masuk di formula yang kita dah derive sebelum ni, is FR is equal to 1 over 2 pi RC. Ganti je value, awak akan dapat kita punya resonant frequency. So closed loop gain must be 3 untuk sustain. So the gain expression is AV RF over RI plus 1. So awak boleh, ni sebab apa, RI ni is composed of R3 dengan juga RDS, that's why R3 plus RDS. So awak boleh substitute, you can get the RF. Okay, sebab kita nak cari RF tadi kan, setting, calculate the setting RF. So dapat 3 kilo ohm. You can test this question, buat calculation, it is simple formula, simple calculation, it's not too complicated, even though you can see the circuit is too complicated, but the calculation is simple. As long as you understand which are the value are needed to the calculation. Alright, which one is RDS,
Which one is RF? Okay, next is phase shift oscillator. Okay, each of the three LCs can provide a maximum phase shift. So dia akan menghasilkan, okay, feedback loop yang ada akan menghasilkan phase shift mendekati 90 degrees. Okay, so oscillation hanya akan berlaku bila total phase shift dalam 3 circuit ni, 3 RC circuit ni equal 180 degrees. Okay, alright. So the inversion of op-amp provide the additional okay, untuk oscillation. Tapi kalau dah 360 degrees tu maknanya dia dah tak ada apa lah. Tak ada phase shift langsung lah. Sebab zero balik. 360 dia akan sama dengan zero juga kan. Okay, alright. So AV untuk this amplifier is equal 1 over B. Sama juga dengan RF over R3, sama dengan RF over I is equal to 29. Ni, this is yang correlation yang kita kena ni lah, kena understand for phase shift oscillator. Okay, right. So the amount of phase shift, nampak tadi phase shift, ni input, ni output, dia tak sama. Okay, the amount of phase shift in circuit bergantung kepada value of resistor. Ni kita ada resistor R1, kita ada R2 dan R3, bergantung. Okay, dan frekuensi oscillation tu yang berkait dengan phase angle pi is given as ni, pi is equal to tangent minus 1 x over r, yang mana asal dia ni lah. Beza dia tadi, kalau tadi 2 pi RC, sekarang ni ada square root of 6. Okay, tu beza dia. Jadi yang ni boleh diubah last sekali, kita akan dapat apa? Sebab kita tahu tadi dia punya condition dia adalah R1 is equal to R2 is equal to R. Dia macam dia satu lah. Ni 3 ni sama dengan 1. Yang mana C1 dia tu sama dengan C. Okay, right. Kita akan dapat this formula. Alright. So kita ada example 1. So yang mana dia suruh cari apa? RF necessary circuit to operate oscillator. Sama condition tadi. RF over R3 is equal to 29. So sekarang kat sini R3 dah diberilah. Is equal to 29. So automatic boleh calculate RF lah. Simple. Tapi frequency oscillation tahu tak? FR tahu tak? Tak tahu. So ni buat ni dulu. Yang mana dalam keadaan macam ni oscillation, semua resistance sama. Sama ni kan? 10, 10, 10. R sama dengan R2, R3. Bila sama semua ni senang. Terus masuk dalam formula. Akan dapat calculation of FR. Calculation. Alright, LC feedback oscillator. Okay. So apa kegunaan LC feedback ni? LC feedback elemen ni tujuannya kita gunakan untuk oscillator yang nak guna high frequency. Maknanya dia nak buat oscillation tapi dia nak high frequency. Okay. Sebab op-amp ni dia ada masalah, iaitu lower unity gain frekuensi, yang mana dia limitkan kita punya frekuensi. Jadi discrete transistor use kita sebagai gain element in LLC lah. Okay. So LC circuit dalam feedback loop ni provide the phase shift. Dia akan phase shift dan act as a resonant filter. Nampak? Buka phase shift dan juga resonant filter. Itu function dia. Alright. So kita ada komponen, kita ada Z1, Z2 dan Z3. Okay. Kalau dalam Colpit, Z1, Z2 dan Z3 ni adalah kapasitor. Z1 dia jadi inductor. Samalah awak tengok ni. Kalau ni Clap lain, CLC, Hartley, Armstrong, Crystal Control. Ada different combination. Tapi function dia sama. It react is function as a feedback oscillator, but combination of LC instead of RC macam sebelum ni. Alright, so ini contoh Colpit.
Okey, kalau formula dia of course lah berbeza. Kalau tadi menggunakan RC, 1 over FR is equal to 1 over 2 pi RC, ataupun kalau satu lagi 1 over 2 pi square root of 6 RC. So now, untuk this complete, dia punya equation pula, FR is equal to, saya tak tunjuk in derivation, you can refer to the book, 1 over 2 pi square root of LCT. Yang mana CT ni adalah total capacitance. Simple, formula total capacitance. Okay. Dia kan capacitance berlawanan dengan ni. 1 over 1 over. Tapi capacitance total lah macam ni lah calculation ni. Okay. Untuk attenuation B yang mana nilai ni ditentukan oleh nilai C1 dan C2. Okay, B is equal to C2 over C1 lah. Okay, lepas tu kita tengok pula apakah condition oscillation. Sama lagi, AVB sama dengan 1. Okay, automatic AV kita ni B kan, AV kita 1. So AV sama juga dengan, terbalik lah ni kan, B ni awak kata gantikan C1 over C2, terbalikkan balik, masuk dalam ni, substitute dalam ni, dapat AV sama C1 over C2. Kalau B, C2 over C1. Simple. Dan untuk self sustain ni ataupun startup lah, so AV kena lebih daripada C1 over C2. Simple. Kalau ni dah kata sustain, yang ni adalah masa dia nak startup. Ini untuk clap. Okay, clap ni dia sama je macam Colpit. Kalau bezanya tadi, kat sini kapasitor, 2 kapasitor, sini ada induktor kan. Tapi sekarang kita ada satu lagi C3 yang series dengan induktor. Jadi nak dapatkan kapasitor total tu, dia total tu lain sikit lah. Tapi simple, just use the formula tu. Dan frekuensi oscillation dia sama dengan 1 over 2 pi LCT. Masih sama dengan tadi. Beza kapasitor total punya calculation. Okay. Alright. So, kalau contohnya C3 is much smaller than compared to C1 and C2, so automatic kita tahu C3 akan control the resonant frequency. So yang dua ni kita boleh abaikan. So formula dia boleh jadi macam ni je. Lagi simple. Tapi kena ingatlah, C3 is much smaller. Kena kecil lah. Okay. Sebab bila kecil, automatic dia adalah laluan yang voltage tu nak lalu. Berbanding dia nak kena lalu C1 dengan C2, sebab dia lalu C3. Lagi simple. Okay. Alright. So LC feedback oscillator, this is for Hartley. Terbalik dengan clap ataupun Colpit, Hartley ni pula di bawahnya kita ada induktor L1 dengan L2. Formula dia lebih kurang dia kan, 1 over 2 pi CLT. But now kita kena cari induktor total lah. Lagi simple, total L1 plus L2 je. Yang mana beta sama dengan, sebab dia induktor at row similar to C1 C2, so attenuation sama lagi. B is equal to L1 over L2. Yang kalau AVB, kita boleh terbalikkan, dapatkan AV. Ni condition oscillation. Kalau ni AV more than L2 over A1. Simple. Alright, so now kita go for a different oscillator. Kalau tadi feedback oscillator, now is relaxation oscillator. Yang mana dalam relaxation oscillator, kita ada triangular wave, kita ada square wave, kita ada sawtooth wave. Okay. Dalam ni, timing circuit, RC timing circuit yang digunakan untuk menghasilkan waveform. Sama ada nak square wave, biasanya square wave lah. Sebab dia masa dia boleh 0, 1, 0, 1. Dan biasanya Schmitt trigger. Term Schmitt trigger used untuk change state alternatively. Charge, discharge, charge, discharge. Maksudnya charge ada, discharge kosong. Charge ada nilai, discharge kosong. Macam tu lah dia, Schmitt trigger. So, kalau relaxation oscillator ni,
dia tujuan dia adalah yang satu device yang menukar state tu dan menjadikan dia periodik, berkala, ada kala dia lah. So macam cakap tadi, dia ada triangular wave, dia ada square wave, dia tak ada sinusoidal lah. Sebab dia non-sinusoidal oscillator. Kalau sinusoidal oscillator yang tadi, feedback oscillator. Okay, relaxation oscillator, kita ada triangular wave. Okay, soal M adalah asas operation net amplifier adalah asas kepada triangular wave oscillator. Yang mana dia pakai switch je. Kita ada switch 1 dan switch 2. Bila switch 1, okay, negative voltage applied, dia positive going. Okay. Bila switch 2, positive voltage is applied, output is negative going ramp. Negative going, negative nurun lah. Ini position 1, ini position 2. Dia ulang balik. So, dia start dari position 2, contohnya kalau dalam tu, dari position 2, dia negative going ramp. Position 1 pula, pusing pula switch tu, naik ke atas, turun. Dia switching je, simple. Right? So, untuk practical triangular wave, ini adalah comparator output lah, bukan output yang kita nak. Tapi ni ada this is upper limit, this lower limit lah. Okay, so triangular wave oscillator, dia akan ada comparator dan integrator. Tujuannya untuk menghasilkan triangular wave dan square wave. Okay, kalau biasa dalam lab adalah kita panggil sebagai function gen lah, that produce more than one output action lah. Kita boleh pilih sama ada nak bentuk square wave ataupun dalam bentuk triangular wave. Okay, alright. So in term of practical lah triangular wave, okay, kalau nak ni lah, nak to understand more, kita assume that output voltage is at a maximum negative level. Maximum lah negative. Okay, so output bersambung kepada negative input. Okay, dia inverting negative, inverting. So through the integrator of R1 ni. So ni akan menghasilkan positive going ramp. So bila dia sampai dekat upper trigger point, UTP, voltage upper trigger point, dia dah sampai level ni, so comparator tu akan switch ke positive level pula. Tadi dia negatif kan, sekarang ni positive level, dia akan pergi negative direction, dia akan turun lah, ni ramp turun ni. Benda ni sama, bila lower pula, dia akan pergi pula ke negatif balik, so naik balik, sama, dia berterusan. So dia switch negatif positif, negatif positif, negative direction, positive direction, sampai benda tu complete lah. It's a continuous. Okay, the output amplitude the square wave is determined by the output swing comparator lah, yang mana voltage upper limit is positive Vmax R3 over R2, yang voltage lower limit bergantung kepada minus Vmax R3 over R2. Positif ni gitu je, tu beza. Value dia sama, nilai dia sama, beza dia ada this positif dan negatif dengan ni. To calculate the frequency of waveform, both waveform R1C. So R1 dengan R3, kita masuk dalam formula FR is equal to 4R1C in bracket R2 over R3. So jadi kita boleh ubah R1 ataupun C untuk mengubah dia punya frequency oscillation. Amplitude tak berubah, amplitude tetap sama, cuma berubah frekuensi. Frekuensi tu maksudnya dari segi berapa gap itulah antara signal dan frekuensi peak to peak kan, 1 over T. Alright. Next, example 4.2, simple soalan ni. So kita ada
being given R1, R3, R2, R1 is equal to R3, capacity 8.1 microfarad. Apakah value R1 if the frequency change to 20 kHz? Sekarang ni kita dah ada frekuensi dia. Okay. Bila kita ada frekuensi, value R1. Okay. So kita ada value R1, frekuensi change to kHz. Okay. Alright. So, bila dah keadaan frekuensi yang ni asal dia lah. Kita calculate ni adalah frekuensi asal. Frekuensi asal dia adalah 1/4 R1 RC auto over 3. Kita akan dapat frekuensi asal dia adalah 8.2. Untuk menjadikan frekuensi 20 kHz, automatik kita masukkan dalam formula ni, balikkan. Sebab sekarang ni kita nak cek R1 yang baru kan. So, F ni pindah ke bawah, R1 naik ke atas. So, kita akan dapat ganti dengan substitute value yang dah ada ni, dapat 141.3 kilo ohm. Simple. Alright, relaxation oscillator ni untuk square wave. Okay, tadi untuk yang sebelum ni apa? Ni apa bentuk ni? Okay, RAM lah. Voltage RAM ataupun so. Now, kita masuk pada square wave. Okay, so again, bila relaxation oscillator untuk square wave, dia function macam capacitor discharging. Okay, yang mana dia switch rapidly square wave. Okay, kalau tadi kita bezakan input output dia kan, positif negatif punya input output. Okay, positif input, negatif input, positif negatif tu jadi ni. But now charging dengan discharging. So oscillation frequency untuk ni lagi simple. Fr is equal 1/2 pi R1C. Yang mana Vf is defined R3 over R2 R1 kali dengan saturation voltage Vset. Right. So, in term of operation of M, yang akan providing the inverting output to the capacitor voltage. Okay. Apabila kalau inverting capacitor voltage, kalau non-inverting untuk output fed dia R2 dengan R3. So, apabila circuit is turned on, capacitor tu is uncharged. Jadi, inverting voltage starting dekat 0. Okay, yang menjadikan output dia maksimum. Capacitor start charge. Okay. Bila capacitor voltage VC kat sini reach maximum. Okay, reach maximum ataupun equivalent dengan feedback voltage, the output maximum to negative. So dia senang, plus minus Vf is equal to R3 over R1 plus R2 plus minus Vmax. Okay. Okay. This is kalau kita nak guna timer lah, 5 timer as an oscillator. Boleh juga. Sebab timer pun sama juga, dia put on off kan. Okay. Dia punya circuit lah. So 5 timer ni lagi bagus lah. Sebab dia adalah integrated circuit yang lebih simple. Dia ada 2 comparators, dia ada flip-flop, dia ada discharge resistor dengan voltage divider. Okay. Kita boleh set dia high voltage dengan low voltage, S ataupun R. Okay. So kalau nak tengok summary of truth table ni, kita tengok ni lah. Kalau RS00 whole state, kalau RS ni Q prime, ni Q ni adalah inverse of Q lah. Q tu adalah output lah. Ni Q output, ni inverse output. Okay. So kalau 0 1, jadi output dia 1 0 set, 1 0 0 1 reset, 1 1 avoid. Okay. Ni truth table untuk timer 5 timer. Okay. So
The resistive voltage divider guna untuk set the comparator level. Sebab tiga resistor, kalau kita tengok tiga resistor RA, RB dengan RC adalah equal. Jadi comparator kita, okay, the upper comparator adalah 2/3 of VCC. Lower comparator 1/3 of VCC. Okay, alright. So the comparator output tu yang keluar daripada dua ni akan menjadi controller dia kepada flip-flop kita. Ni kita ada flip-flop circuit ni kan. Ni flip-flop kita. Okay. Bila voltage dia 1/3, dia akan set to high level. Bila 2/3, set to low level. Simple. Macam tu je. Okay. So output low, discharge, QD turn on, yang menghasilkan positif negatif punya ni lah cycle. So the stable operation lah, yang mana dia akan continuous, okay, berterusan. So the frequency of pulses dan dependent on the RC network values lah. Okay, bila kita turn on kan power, kita ada capacitor C yang akan uncharge ataupun discharge lah. Okay, yang mana pin number 2 pada 0 volt. Ini akan menyebabkan kita punya flip-flop, output dia flip-flop, dan the base QD rendah. Tu transistor off. Okay, transistor off lah. Transistor off. Masa awal ni. Bila C start to charging, okay, capacitor voltage to rise sampai 2/3 of VCC. Okay, pin 6. Okay. So dia akan jadi trigger that output upper. Okay. Alright. So nampak kat sini. Charge to R1, naik ke sini, VCC dia maksimum, dia drop balik, discharge, charge, discharge. Last sekali dia kita tengok. Ni waktu T high, ni waktu T low. Masa kat bawah kita ingat dia 1/3 VCC, masa kat atas 2/3 VCC. Dia nak naik ni. 1/3 dia naik balik. Akan jadikan sawtooth punya operation. Alright. So untuk calculate, okay, how long it takes to charge. So TH, this is time, 0.694 R1 plus R2 C external. Kalau untuk discharge, TL. Sama juga beza dia. Tadi kalau R1, R plus 1 sana R1 C external. Untuk period, sum of period tu, total period sama dengan 0.694 R1 plus 2R2 sebab kita combine dua. Jadi C external. Okay. So jadi untuk dapatkan isolation frequency is 1/T, masukkan formula ni dalam ni. Dan kita dapat ni lah. 1/0.44 R1 itu C external. Dan duty cycle is equal to TH over T, R1 to R2, R1 to R2. For example, so this formula you can use by refer this drawing, masukkan value saja dan dapatkan dia punya resonant frequency dan juga duty cycle D. Duty cycle D tadi lah, formula ni. R1 plus R2. Okay, frequency of what? But this is in percentage lah. Okay, terusan juga. Example seterusnya, a timer if you get as stable, kita output at 70% cycle, frequency 3 Hz. Determine the correct value of RA, RB. Formula memang dah ada, awak tinggal nak substitute je untuk bersesuaian dengan ni, monostable operation. So, monostable operation tujuannya untuk generate a single pulse dengan time duration yang fix. Yang bila dia terima receive and input trigger pulse lah. Okay. Apa yang kita katakan monostable tu? Okay. Monostable tu maksudnya kita ada single stable state yang mana dia trigger by input pulse. Dia monostable ni dia temporary state lah. Okay. Dia berada pada keadaan tu atau that state
bergantung kepada RC network yang kita ada, dan kemudian dia akan kembali kepada stable state. Okay. Mono stable, nama dia mono. Mono tu single lah. Yang mana mono stable circuit tu dia hasilkan single pulse pada fixed time duration, sekejap je. Okay. Ataupun kita panggil one shot. Ini biasanya sesuai untuk yang kita nak buat switching lah. Buat switching tak sentiasa. Jadi kita akan triggerkan input T high sekejap je. Apabila dia kita apply dengan negative trigger input, so dia akan trigger kita punya flip flop yang dekat output pin 3. So capacitor C akan charge. So during this masa dia tengah charge tu, output akan remain high, ni T high. So T high ni sama dengan 1.1 RAC. Bila dia dah sampai threshold 2/3 of VCC, flip flop tu akan apa trigger comparator, flip flop akan trigger, automatic output low tu jadi low balik. Ni zero. Tapi tu lah, mono stable ni dia sekejap je. Kita nak trigger dia sekejap je. Kerana kita nak biar pada keadaan asal balik, kosongkan balik. Alright. I think that's all for today. Throughout the video, you can pause, you can have a read, refer to your textbook untuk have more understanding. Alright, that's all for today. Good luck for your assignment. Ingat, for the assignment, you need to finish on the 24th, submit on the 24th. Tapi final awak 25. So, my advice is you need to finish your assignment earlier to avoid your final preparation last minute lah. Right? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi, and have a good day.